I'd like to encourage you before you leave. Es gribētu jums dot iedrošinājumu pirms jūs dodaties prom. After I read this. Pēc tam, kad es izlasīšu šo. What it says is, Kas tur there are rakstīts? two laws. Is this thing working? Yeah. The physical law. Tad ir divi likumi. Ir dabas likums, ir fiziskais likums. And the moral law. Un morālais likums. But you break the physical law. Ja jūs pārkāpjat šo fizisko likumu, then you've broken the moral law. Tad jūs pārkāps arī šo morālo. Same thing. Tas ir tas pats. Now, you say explain it? Are you sure Jūs sakat, paskaidrojiet to. You sure this is working? Vai var dzirdēt viņu? Mikrofons ir ieslēgts? Okay. Yeah. So, I like to establish the fact Es gribētu nostiprināt šo faktu, that when God's people are translated, kad Dieva ļaudis tiks pacelti, they're keeping the law. Tie būs tie, kas turēs šos likumus. Now, there's Latvia. Where's Latvia? Right there. Kur ir Latvija? Kaut kur tur. There I am. Tur es esmu. By the way, I want to show you a picture of me Es gribu parādīt savu bildi, when I was 25. kad man bija 25 gadi. And my wife. Un mana sieva. There's Latvia. Un tad tur ir Latvija. Now, how are we going to get the gospel all over the world? Kā iespējams evaņģēliju izplatīt pa visu pasauli? Uzdošu jums daudz jautājumus. How are we going to do it? Kā mēs to izdarīsim? Preach. Preach? Preach what? Mēs sludināsim ko? Health message. Veselības vēsti. That's what it says. It Tas says tur the ir world teikts. is going to be one using the health message. I'm sorry. Matthew 24:14. Mateja 24:14. This gospel will be preached as a witness. Šis evaņģēlijs tiks sludināts par liecību. How? Kā? Medical missionaries. Medicīnas misija. It will not be the satellite. Tas nebūs satelīts. You got the Hope Channel here? Jums ir Hope Channel? 3ABN? 3ABN? Yeah. 3ABS. You got Hope Channel? The problem with the satellite. Problēma ar satelīta televīziju. Can't call you by name. Tā nevar jūs nosaukt vārdā. Can't hold your hand. Nevar turēt jums Can't roku. give you treatment. Nevar dot jums Can't touch you. ārstēšanu, nevar jums pieskarties. Satellite Hope Channel is great, Šīs televīzijas programmas ir but it lieliskas, will never finish the gospel. bet tas nekad nevarēs aiznest evaņģēliju vēsti visur. Medical missionary work. Medicīnas misijas darbs. You pray, Jūs you lūdzat, touch, jūs you treat. pieskarties, It's jūs personal. ārstējat. Tas ir personīgs darbs. Would you agree? Vai jūs piekrītat? Yeah. Hope Channel, wonderful, wonderful. Tad Hope Channelis ir brīnišķīgi, But it's not going to do it. bet tas to nepaveiks. So I want to live longer. Tad es gribu dzīvot ilgāk. Famous magazine in the States. Tad šis ir pazīstams žurnāls. I'm going fast ASV. because I got no much time. No, I don't. I got 40 minutes. Tad 40 minūtes, lai Because pabeigtu. when the lunch is served, people are going to eat. Jo, kad pusdienas pasniegs, tad visi dosies prom. And they said Tad tur šajā žurnālā 3 ir groups teikts, of people ir 3 cilvēku living longer grupas, than anybody else. kas dzīvo ilgāk kā jebkurš The cits first group, planētas. Okinawans. Pirmā ir Okinavas sala, They live to be old people. un viņi dzīvo līdz sirmam What are vecumam. they eating? Ko viņi ēd? Plant-based vegetarian diet. Tad uz augu valsts balstītu veģetāru. There's eggs, Tur ir arī olas, 1%. 1%. There is meat, Tur ir gaļa, 1%. 1%. Their diet's all same as ours. Un viņa diēta tāda kā mums. Next group, the Sardinians. Nākamā grupa ir Sardīnijas salas And there's iedzīvotāji. their people, Tad šie tie cilvēki, and there's their diet. un tur ir viņu What are they uzturs. eating? Ko viņi ēd? Same thing. To pašu. Now, next, Tad Hunzas. Hanzas. They live in Pakistan. Viņi dzīvo Pakistānā. They live to be 105, 110 years old. Viņi dzīvo līdz pat 105-110 gadiem. What are they doing? Lifestyle? Ko viņi dara? Dzīvesveid ziņā. Same as ours. Tāpat kā mēs. And last, Un pēdējais, that's me, tas esmu es. and that's my wife. Un tā ir mana sieva. No. Can you show it again? It was so fast. That's me. I have my hair here, and there's my wife. She was also,
Tad es un mana sieva, jā. And that is how I walked into there, Wildwood Hospital. Un kad es biju tieši tāds, tad es And iegāju met the Valdūdas Seventh-day slimnīcā Adventists. un sastapu 7. dienas I found out adventistus. Seventh-day Adventists live 10 years longer than anybody else. Es uzzināju, ka adventisti dzīvo vismaz 10 gadus ilgāk kā citi. And my question, Mans jautājums, why? kādēļ? Thank you. Lifestyle. Paldies, dzīvesveids. Lifestyle. And 10 years longer. 10 gadus ilgāk. Now, I lived here. I Es dzīvoju lived tur. there. I spent 6 years there. Right there. Tad 6 gadus es pavadīju Dienvidaustrumāzijā. Now, this is one place I worked. Šī ir viena no vietām, kur Thailand. es strādāju Taizemē. What's the denomination in Thailand? Kāda Buddhists. They're Buddhists. And do the Buddhists ticība eat ir budisti? vegetarian? Vai budisti ēd veģetāru ēdienu? Yes. Jā. Yes. Is it healthy? Vai tas ir veselīgi? Oil, Eļļa, sugar, cukurs. salt. My- Sāls. Is he healthy? Vai tas cilvēks izskatās veselīgs? And friends, they do not want to hear the Bible. Un, draugi, viņi negrib dzirdēt par Bībeli. Anybody had Thai food? Thai food? Tad taizemiešu Thailand ēdiens. I'll tell you, Thailand food is Ēdiens like food in India. Who has India food? Taizemē ir līdzīgs ēdienam Indijā. Kurš to zina? Kā tur ir? Spicy Tas ir ļoti and as hot. So when you go to un ar Thailand, daudz garšvielām. that is a picture of her stomach. Tad šis ir attēls no viņas kuņģa. That is an ulcer. Tā ir kuņģa čūla. The acid, hydrochloric acid in the stomach is eating a hole in the stomach. Sālskābe ir izēdusi caurumu un ir izēdojuši čūlu. What causes that? Kas to izraisa? That. Šis So now, medical missionary work medicīnas misijas in darbs Thailand. Taizemē. We go to her house, Mēs dodamies uz šīs sievietes māju, ready to begin our work. gatavi sākt darbu. Where do we start? Kur mēs sākam? Toilet, Tolets. living room, bedroom. Jā. Thank you. Tad sākam virtuvē. Yes, thank you. The kitchen. Because the kitchen is where you do medical missionary work. Tad virtuvē jūs darat medicīnas misijas That's darbu. what God said, right? To The Dievs medical teica, vai ne? missionary work of good cooking. Dariet medicīnas misijas darbu ar labu. Now, Ēdienu gatavošanu. how many Seventh-day Adventists are called to be health missionaries? Cik daudz 7. dienas adventisti tiek aicināti būt par medicīnas misijas misionāriem? Thank you. There's the answer all. Tur ir atbildi. You already visi. know. Don't Jūs need jau to read zinat. it. All. Nav pat vajadzīgs Next, lasīt. how many are called to be good cooks? Cik daudziem ir jābūt labiem pavāriem? There's your answer. Tur ir atbilde. The students in our school should be taught how to cook. Skolēniem mūsu skolās vajadzētu mācīt, kā gatavot ēst. By the way, if you went to school Starp citu, jūs devāties uz skolu and didn't learn to cook, un neiemācījāties gatavot ēst, finish it for me. pabeidziet priekš manis. You didn't learn a lot. I'm glad, translate, I'm glad you said that Es priecājos, ka jūs teicāt to instead of me. manā vietā. Now, for the men here, Vīriešiem like, šeit, you're not married yet. tu vēl neesi precējies, vai ne? right? He's not married yet. Viņš vēl nav He precējies. has a fiancée. Viņam ir līgava. Brother, Brāli, can she cook? vai viņa var gatavot ēst? Prot? Because if she can't cook, Ja viņa neprot labi gatavot ēst, after he eats burned rice, pēc tam, kad viņš būs ēdis piedegušas rīsus, breakfast, brokastīs, lunch, pusdienās, supper, vakariņās, breakfast, brokastīs, lunch, pusdienās, and your belly begins to shrink, un vēders sarausies. and she may be beautiful, Viņa var būt skaista, she may be able to sing, viņa var būt she may skaisti speak dziedāt, Hebrew, varbūt runā ebreju but if she valodā, can't cook, bet nevar gatavot ēst, you're in nemāk, trouble. tad ir nepatikšanas. How many times a day does a man see his cook? Cik bieži vīrietis redz pavāru dienā? 3 times. How many Trīs times a reizes. day does a man see his doctor? Cik bieži vīrietis redz ārstu un satiek ārstu? Thank you. Once a year. Vienreiz gadā. My brother, if you don't Brāli. have a good cook, Ja tev nav labs pavārs, you better have a good doctor. nu tad lai labāk tev ir labs ārsts. Can you say amen? Mēs varam teikt amen. All right. All right. All right. So now, this is what God did. Tas ir tas, ko Dievs And izdarīja. we're not talking sweet, salty. Salds, We're sāls. not talking about that. Mēs par to pat We're talking nerunājam. about taste buds on the tongue.
Mēs runājam par garšas kārpiņām. 9000. God's purpose Dieva mērķis was that your food would taste good. bija, lai jūsu ēdiens garšotu labi, It would smell good, smaržotu labi, it would look good, izskatītos labi and it would make you feel good. un liktu jums justies labi. That's what God did. To Dievs Food should paredzēja. be Ēdienam jābūt a joy. priekam. In many cultures, Un daudzās kultūrās Latvijā it all revolves around food. Viss griežas ap ēdienu. You come to my house, Jūs nākat uz manu māju, what? kas, You eat. un jūs ēdat. If you come to my house, Jūs I say, well, sit there. atnākat pie manis, es teikšu, We'll talk. sēdieties. I say Mēs goodbye. parunāsim, You don't come back. un jūs vairs nāksiet atpakaļ. You eat. My wife's the And best you cook said- on the earth. Mana sieva ir labākais pavārs pasaules. I love to eat. Man ļoti patīk ēst. Don't you? Vai jums arī? Now, remember when I went into Wildwood Hospital, Atcerieties, kāds iegāja Valdūtas slimnīcā? a crazy man, Traks cilvēks. you know what they told me? Ziniet, ko viņi man Those teica? Seventh-day Adventists. Tie 7. They walked up. adventisti. Viņi atnāca. It's a religious duty. Tāds ir reliģisks pienākums. Keep your body in good health. Turēt ķermeni labā veselībā. It's an obligation to God Tas ir pienākums pret Dievu. to maintain the body temple. Uzturēt ķermeņa templi. I had never heard that in my life. Es nekad to savā mūžā nebiju dzirdējis. And that's Jamaica, Kā Jamaikā. and that's what I'm saying. Un tad es tur esmu Jamaikā, un tieši to es saku. Because that's 3 John 2. Jo tas ir 3. Jāņa 2. Now, this is my wife Šī today. ir mana sieva šodien. My old wife. Mūsdien. Oh, by the way, my wife's a great cook. Jā, starp citu, mana sieva ir labs pavārs. If your wife's a great cook, Ja jūs gribat labu pavāru, the sink will be full of what? ar ko būs pilna izlietne, ja ir labs pavārs? Yeah, dishes. Ar traukiem. Are you a great dishwasher? Vai tu esi lielisks trauku Are mazgātājs? you a great dishwasher? Vai tu esi labs trauku mazgātājs? Are you a great dishwasher? Vai tu esi labs trauku Yes. mazgātājs? Good. Jā. Because wife Ļoti labi. cooks, Jūs I jau wash gatavojas? dishes. Es mazgāju I traukus. tell Darlene, Es saku I said, Darlīnai. Darlene, Darlīn, there's too many dishes. tur ir pārāk daudz trauku. What does she tell me? Ko viņa man saka? Get those. Yes. She says 2 Corinthians 5:7. Viņa saka 2. korintiešiem 3:7. Walk by faith. Staigā She ticībā. says wash by faith, not by sight. Un mazgā ticībā, ne ar skatu. So, now he's a vice president. Tad viņš ir viceprezidents. I'll show you what he gave me. Parādīšu, ko By viņš the way, man let me say, deva. there's Pastor Illness. Linus, Illness. I'm sorry, Pastor. Tad mācītājs Vilnis. There's good food in that house. Un tajā mājā labs ēdiens. Ooh, that's good. Thank you. Praise the Lord. Paldies, slava Dievam. This is what they gave me. What do you think? Tad šo viņi man iedeva. Un ko jūs Nice, domājat right? par to? Nice. Whole grain vai ne? bread, Pilngraudu maize, banana, banāni, oranges. Yeah, it's good stuff, apelsīni. right? Un labs lietas. Yeah, it's good. Now, the health message. Tad veselības vēsts. I finish with this. Es pabeigšu ar šo. The Seventh-day Adventist Church 7. dienas adventistu was not draudze. formed in 1844. 844. gadā vēl nebija That's the izveidojusies. Millerite movement. Tā bija milleriešu kustība. The church came 20 years later. Draudze nāca 20 In gadus vēlāk. 1863, 1863. gadā. the General Conference of Seventh-day Adventists 7. dienas adventistu ģenerāla konference was formed, tika tad izveidota. and the church became into being. Un draudze The GC, 1863. un ģenerāla konference 1863. gadā. 2 weeks later, Pēc 2 nedēļām we got the health message. mums tika dota veselības vēsts. On God's list, Dieva sarakstā organization, bija organizācija and then the health message. un tad veselības vēsts. And this is how it happened. Un tas notika šādi. Mrs. White and her husband, James White, Tad Elena Vaita un viņas vīrs they lived James Vaits. in Battle Creek, right? Viņi dzīvoja They went north to Battlekrīkā, Otsego, Michigan. They Mičiganā. went north. Viņi devās uz ziemeļiem Friday night, piekdienas vakarā. they had their worship. Viņiem bija vakara James lūkšana White got brīdis, down. tad viņi pazemojās. Mrs. White got down.
Džeims Vaits un Elēna Vaita. She got up, Viņa piecēlās, walked over to her husband, aizgāja pie sava vīra put her hands on her husband's shoulder. un uzlika savas rokas vīram uz pleciem. What did she pray for? Par ko viņa lūdza? He was sick. Viņš bija slims. I mean, he'd been sick and sick and Viņš bija sick. slims un slims, She prayed, un viņa lūdza, he got well. un viņam kļuva That labāk. night she prayed, Tajā vakarā viņa lūdza, things changed. un lietas mainījās. God gave, we call it the health vision. Un mēs to saucam par veselības vīziju. June 6, 6. jūnijā, 1863. 1863. gadā. The Lord revealed Kungs atklāja, how James White kā Džeims Vaits could get well varētu atgūt veselību and un stay well. palikt vesels. He got well, Viņš sick, well, sick. kļuva vesels un slims, vesels un He slims. never changed. Viņš nekad nemainījās. That night, God said, you need to change. Līdz tam, bet tajā vakarā Dievs teica, tev kas ir jāmaina. And that is when Un tieši tad lifestyle medicine dzīvesveida medicīna piedzima. we're the only people on the earth that Mēs have esam that. vienīgie cilvēki uz pasaules, kam ir šī vēsts. I hope you can translate this. There's allopathic, Ir alopātija, osteopath, osteopātija, naturopath, naturopātija, osteopath, osteopātija. and then Seventh-day Adventist lifestyle medicine. Un tad ir 7. dienas adventistu veselības The famous lifestyle doctors, dzīvesveida medicīna. they got nutrition, Tad slaveniem ārstiem ir Exercise, uzturs, water, kustības, ūdens, sunshine. saules gaisma. they have everything Viņiem ir viss, except what? izņemot ko? Trust in God. Uzticība They don't Dievam. have it. Tas viņiem We've nav. got everything, including God. Mums ir viss, ieskaitot We're the Dievu, only people in the world that Esam vienīgie have cilvēki God in pasaulē. our health message. kam ir Dievs veselības vēstī. And without God, Bez Dieva James White learned prevention is better than cure. Džeims Vaits iemācījās, ka They learn profilaks cause ir and labāka effect. par ārstēšanu. Iemācījās par cēloņiem un sekām. Now, we test ourselves. Pārbaudīsim sev pašus. Somebody asked me about osteoarthritis. Kāds jautāja par osteoartrītu? There are many, many kinds of arthritis. Daudz 125 kinds. ir 120 un vairāk artrīta veidi. Rheumatoid arthritis, Reumatoīds artrīts, that's autoimmune. tas ir autoimūns. Osteoarthritis, Osteoartrīts, degeneration of the bones, of the joints. tad nodils locītavas. So, most people have osteoarthritis. Lielākai daļai cilvēku ir osteoartrīts. What's the cause? Kāds ir iemesls? 1 in 10 people have it in Canada. Un vienam no 10 cilvēkiem Kanādā Once ir people get osteoartrīts. old, Kad viņi kļūst vecāki, almost everybody has it. gandrīz katram ir. In this camp meeting, Šajā many have teltsanāksmē arthritis. daudziem ir artrīts. It's easy, right? What's the cause? Tas ir Number vienkārši. one, Kas ir iemesls? Pirmais. too much, right? Pārāk daudz. An example, Piemērs. a man that does floor work. Cilvēks, kurš He's on his dara darbu uz knees all grīdas day. un kurš ir uz ceļiem What visu happens? dienu. Kas notiek? Arthritis in the knees. Artrīts ceļos. So overuse. Pārāk pārslodze locītavām. Number 5, underuse. 5. Nepietiekama Sit in the chair all lietošana. day, Sēž krēslā visu watch dienu, TV, skatās televizoru don't do any exercise. un nekustas. You get arthritis where? Kur In your artrīts? knees. Ceļos. Okay? Too much? Pārāk daudz Not enough. vai arī That's nepietiekami. balance. Ir vajadzīgs Number 3, līdzsvars. if you're overweight, 3. too much weight, Pārāk daudz svara. pressure on joints, right? Ir It's simple. liela, ir spiediens uz What's the locītavām. answer? Kāda ir atbilde? What's the answer? Lose weight. Lose weight. Samazināt svaru. Number 3, Tad 3. inheritance. Iedzimtība. Number 4, 4. when you get older, Kad jūs kļūstat vecāki, things wear out. nolietojās Now, at 61, locītavas. 61 gadu vecumā, if I want to keep going,
Ja es gribu turpināt kustēties, I better get my exercise. man labāk pārliecināties, ka man ir pietiekama fiziska aktivitāte. Is exercise a factor in arthritis? Vai kustībām ir ietekme uz artrītu? You know what hip replacement is? Vai jūs zināt, kas ir gožu aizvietojoša operācija? All right. All right. Your hip. Gožu locītava. There are different kind of joints in the body. Ir dažādi veidi locītavas ķermenī. This is a hinge joint, like a door hinge. Šī ir eņģes tipa It only locītava. does this. Tā dara tikai to. Some are ball and socket. It does this. Dažs locītavs ir bumbiņas The veida. hip's a ball and socket joint. Jā, tāda Right? ir arī This, gožu locītava. yeah, anything. Tad dažādos virzienos ir. They replace your hip joint Tad viņi aizvieto uz gožu locītavu. if severe osteoarthritis, they replace the hip. Ja ir Very ļoti smags expensive, osteoartrīts, tad aizvieto arī But ieguņu kaulu. you know what the doctor says? Ziniet, ko ārsti The saka? doctor says ball and socket joint, right? Tad šī locītava, They say bone on bone. kauls uz kaula, The tissue in the joint audi locītavā has died. jau ir miruši. Is that a circulation problem? Vai tā ir cirkulācijas problēma? Yes. What Yeah. should you do? Ko jums vajadzētu darīt? Omelets. Omletes. Because now, this is the beauty of the health message. Šis ir veselības vēsts skaistums. We clothes, right? One size fits all. Viens izmērs der visiem. Is that true? Vai tā ir patiesība? No? Nē? Okay. No? Nē? No? Yeah. Yeah. Okay. Well, okay. All right. Yeah. I tricked you. Es jūs Yeah, I apmānīju. tricked you. One size Viens izmērs does fit all. der visiem. I'll give you an example. Here's my evidence. Došu jums piemēru. This is a lifestyle disease. Šī ir dzīvesveida Here's the blood saslimšana, pressure. asinsspiediens. If you have hypertension, Ja jums ir hipertenzija, risk factors, ja paaugstinās asinsspiediens, tad riska faktori. pancreatic cancer, Tas paaugstina risku aizkuņa dziedzera vēzim, breast cancer, krūtsvēzim, obesity, aptaukošanās, diabetes, diabetam, stroke, heart insultam. attack, all the risk Infarktam. factors go up. Visi riska faktori paaugstinās. Now I change it, I push my button, Tad es nospiežu podziņu and it changes lifestyle disease. un izmainās dzīvesveida saslimšana. Now it's being overweight, Tagad tas ir palielināts svars, but the risk factors are the same. bet riska faktori Diabetes, paaugstinās tāpat visi. risk factors the same. Diabēta riska faktori ir tādi paši. Yeah. Whatever the lifestyle disease, Lai arī kāda dzīvesveida it saslimšana tā būtu, increases the risk of disease. tas paaugstina saslimšanas riskus Lady called me. dažādām slimībām. She said, Mr. Keith, my last name is Keith. Mr. Keith, Tad mans uzvārds ir Kīts, un man kāds sieviete zvanīja un teica, Kīta kungs, do you have a plan for diabetes? vai jums ir plāns priekš diabēta? Yes. Jā, Here's the plan. šeit ir plāns. You got a plan for obesity? Vai jums ir plāns priekš aptaukošanās? Yes, here's the Jā, plan. šeit ir plāns. You got a plan for arthritis? Vai jums ir plāns priekš Yes, artrīta? here's Jā, the plan. šeit ir tas Here's the plāns. plan. Here's the plan. She Šeit ir says, tas stop. plāns. Jūs, labi, pietiek. It's all the same plan. Tas viss ir tas pats, viens un tas pats plāns. And I said, Un es Yeah. saku, jā, okay. You've got osteoporosis. tev ir osteoporoze, You're overweight. tev ir liekais svars, You got diabetes. tev ir diabēts, You got hypertension. tev ir paaugstināts Will asinsspiediens, exercise help you? vai kustības jums Will it help palīdzēs? you? Palīdzēs Will tev? it help you? Palīdzēs Will it jums? help you? Jums? Change the diet help you? Vai Will it help you? uztura- One uzturs size what? palīdzēs? Now say it. One size, Viens izmērs, not in clothes. nu, ne drēbi ziņā. One size fits all. Viens izmērs Now, der if you're visiem. diabetic, Ja jums ir the diabēts, diet might be a little different. diēta varbūt nedaudz citādāka. Basically, one size fits all. Bet pamatā viens izmērs der visiem. You know, more or less. More or less. Vairāk vai mazāk. Okay, now, December 25, 1865, let me check my clock. I'm okay. Tad 1865. gads, Christmas Day, 25. decembris, Ziemassvētku God diena. said, you 7-day Adventist, Un Dievs saka, jūs I got a esat Christmas gift adventisti. for you. Man ir jums Ziemassvētku dāvana. got a vision that Christmas Day. This is what Man she said. ir She said, vīzija. you build your own health center. Priekš jums. Build a 7-day Adventist health center. Uzceļiet veselības centru, Because
now the Adventists were going to the pagans to get help. Jo tagad adventisti gāja pie pagāniem, lai saņemtu palīdzību. Or Christians with wrong ideas. Vai pie kristiešiem ar nepareizām idejām. Build your own place. Tad ejiet paši uz savu vietu. That was 1865. Tas bija 1865. gads. 1 year later, Un pēc viena gada they built that. viņi uzcēla šo. That's the first 7-day health institution on this earth. Ir uz pasaules pirmā adventistu veselības iestāde. It was called Un to sauca the Western Health Reform Institute. Rietumu veselības reformas institūts. Yeah. Now, very soon, the place filled up with people. Ļoti drīz šī vieta tika piepildīta And then they built ar daudz cilvēkiem. that. Un The tad Battle viņi Creek uzcēla šo Sanitarium. Battlekrīkas sanatoriju. Who is this? Kas ir šis vīrs? John Harvey Kellogg. Džons Harvijs Kellogs. This place held 600 patients. Tad šajā vietā varēja uzņemt 600 pacientus. Who was there? Kurš tur ir? The King of England, Kurš tur the atbrauca? Queen of England, Anglijas karalis un karaliene. royalty from Italy. Kāda karalists France. persona no Itālijas, Francijas. They were coming from all over the world. Viņi nāca no visas pasaules. Is that God's plan? Vai tas bija Dieva plāns? Jā. Why did they come? Kādai viņi nāca? Tagad vēl. Yeah. Some came, Daži atnāca went back to Europe. un devās atpakaļ uz Eiropu I got help. And they kept coming. un teica, ka And they saņēma filled that place palīdzību un nāca atkal jauni cilvēki un piepildīja šo vietu. Now, cornflakes? No cornflakes? Konflikts. John Harvey Kellogg had a brother. Džonam Harvim Kellogam bija brālis. His name was Will Kellogg. Viņu sauca Vils Kellogs. Can we share here? Thank you. Will Kellogg. Will Kellogg invented what? Tad ko izgudroja Vils Kellogs? Cornflakes. Yeah, Konflikts. cornflakes. So I'm a patient. Kukurūzas. I'm a patient in the Battle Creek Sanitarium. Tad es esmu pacients Battlekrīkas sanatorijā. I get up in the morning. Es pieceļos no rīta. What do I do? Ko es daru? Even before breakfast, yeah. Pat pirms brokastīm. Exercise. Kustības. Then I go to breakfast. Tad es dodos uz brokastīm. I go to breakfast. I look down. Es paskatos. What do I see? Ko es ieraugu? Cornflakes. Konflikts. What else do I see? Kukurūzas pārslas. Ko es vēl ieraugu? What kind of milk? Kādu pienu? What else do I see? Sojas pienu. Ko vēl es ieraugu? Fruit. What else do I Auguli. see? Ko vēl es ieraugu? Now go down the road. Tagad jāiet. The people down the road, Tad they have a health center. You go down there, you look at your plate, what do you see? ko jūs ieraugat citā veselības centrā uz galda? And omelets. And Omletes pork. gaļu un And cūgaļu. lard. And white biscuits. And un baltmaizi. first statement by Mrs. White. Pirmais teikums, ko Elena Vaita teica. First statement on diet. Pirmais izteikums par uzturu 1854. 1854. gadā. Eat less fine food. Eat coarse food. Can you translate that? Ēdiet mazāk pārstrādātus produktus un, What are you saying? What's she vairāk, saying? Yeah. un vairāk nepārstrādātus ēdienus. Unprocessed, unrefined. Jā, nepārstrādātus un But the nerafinētus. coarse food means the whole grains, yeah. Tad tas nozīmē And free from grease. Bez pievienotiem Friends, taukiem. Plant-based, whole Uz augu food, valsts whole balstīt, food. nepārstrādāt Don't ēdienu, fry it, necepiet, eat it. apēdiet. The message back then Vēsts tajā laikā is the same message now. ir tieši tāda pati šodien. Here's the big question. Te ir lielais jautājums. How did Kellogg know what to do? Kā Kellogs zināja, ko darīt? How did Kellogg know? Kā viņš šo They zināja? didn't know what a pancreas was. Viņi nezināja, kas ir aizkuņa dziedzeris. Didn't know anything about autoimmune. Neko nezināja par autoimunitāti vai šķiedrvielām. But he had the right diet.
Bet viņam bija pareizais uzturs. It's so simple. Second Tas ir tik statement. vienkārši. Otrais. You ought to be able to make bread from unbolted wheat flour. Tad jums jāprot pagatavot maize no Unbolted? nesijātiem kviešu. Pilngraudu. Whole grain. Whole grain. That's all. Very simple. Pilngraudu kviešu miltiem. Nobody knew what fiber was. Neviens nezināja, kas ir šķiedrvielas. Mrs. White is saying fiber, but she can't say fiber. Elēna Vaita saka šķiedrvielas, bet viņa nevar pateikt šķiedrvielas, Hasn't been discovered. jo tās vēl nav atklātas. But the diet Bet uzturs is the same as today. ir tieši tāds pats kā šodien. Now, this is 1956. Tad šis ir 1956. gads, This is from our church. un tas ir no mūsu draudzes. And it's from the book 7T. Mrs. White wrote it. Tad liecības draudzes 7. You sējuma. know, we have the GC every 5 years, right? GC every 5 Tad years. ģenerāla konference ir ik 5 gadus, But the church meets every year. bet draudze tiekas ik gadu. That, Autumn Council. Rudens sanāksmē. They met Viņi tiekās and they said, this is our plan. un teica, šis ir plāns. And that is the plan of health work even today. Un šis ir plāns veselības darbam arī Number šodien. one, Vispirms, somebody's sick. kāds ir slims. They've got to get better. Viņiem ir jākļūst They've got to get dziedinātiem. better. Viņiem noteikti ir jākļūst If labāk. they get better, Ja viņiem kļūst labāk, number two, otrkārt, they ask questions. viņi uzdod jautājumus. Don't they? Vai ne? Yeah. They ask questions. Viņi uzdod Number jautājumus. three, Trešais, we give answers. mēs dodam atbildes. Number four, Ceturtais, they go back home. viņi dodas mājup They tell everybody. un pastāsta citiem. And then they come to the church. Un tad viņi nāk uz draudzi. Dear friends, Draugi, all of our, at times, most of our staff, lielākā daļa no mūsu darbiniekiem our workers, were patients vispirms bija pacienti, that came to our health program kas atnāca uz mūsu veselības and were programmu baptized as Seventh-day Adventists. un kļuva kristīti par 7. dienas adventistiem. In our church in Waynesboro, Mūsu draudzē, you Vansburo, could go into our church. jūs varat ieiet šajā draudzē. That one's baptized through health ministry. Tad šis cilvēks Health ministry. tika kristīts Baptized veselības health ministry. Baptized health kalpošanas dēļ. ministry. Un And then arī me, vispārējie. baptized health Un ministry. arī es pats tiku kristīts veselības vēsts dēļ. It works. Tas darbojas. We say, Veselības how are we kalpošana. going to reach the Muslims and the Buddhists and the Hindus? Un es saku, kā mēs varam aizsniegt musulmaņus un budistus un hinduistus? Health, Veselība. because they're all sick. Jo mēs visi slimojam. Same body, Tāds pats ķermenis. same message. Tāda pati vēsts. It works. Tas darbojas. That is a place I don't want to go. Tā ir vieta, kur es negribu nokļūt. Check my clock. Now, it's 10 minutes until lunch. 10 minūtes līdz pusdienām. Let me, I'll stop in 5 minutes. Es beigšu pēc 5 minūtēm. What Kellogg did Ko Kellogs darīja? is really very simple. Tas ir ļoti All vienkārši. Kellogg did, he Viss, ko viņš said, darīja. the way God makes it is better than the way man makes it. Viņš saprata, ka tas, kā Dievs dara lietas, ir labāk nekā cilvēks to dara. Let's take the food God made Ņemsim to ēdienu, ko Dievs ir veidojis, and use it the way he made it. un lietosim tieši tādā veidā, kāds tas ēdiens ir tika radīts. Our plan is the same today. Mūsu plāns šodien ir tieši tāds pats. That's our plan. Tas ir tas We plāns. grow it in the garden, Izaudzinam dārzā, we don't fry it, necepam, and then we eat it. apēdam. That's a simple plan. Ļoti vienkārši plāns. Well, you would agree, right? Vai jūs piekrītat? The problem comes Problēma with making rodas changes. Izdarot pārmaiņas. Would you agree? Vai jūs piekrītat? That's the problem. Tā ir problēma. The information is very easy. Informācija ir ļoti vienkārša, It's very clear.
ļoti skaidra. But the problem is the Problēma change. ir pārmaiņa. What's the answer? Kāds ir risinājums? Well, what's the answer? Kāds ir risinājums? Motivation and education. I agree. Amen. Amen. Es piekrītu. Now, my last question. Mans pēdējais jautājums. I've been here 16 hours talking. Esmu 16 stundas šeit My runājis. last question. Mans pēdējais jautājums. I present the health message. Es pasniedzu veselības vēsti. Wait. The way I present it, Un tas, kā es to pasniedzu, does it influence how it's accepted? vai tas ietekmē to, kā tā tiek uzņemta? Does our presentation Vai šīs prezentācija influence their acceptance? Ietekmē pieņemšanu? Is the same true with the Bible? Tas ir tāpat ar Bībeli. Our presentation of the Bible, does it influence if people accept it? Vai tas, kā Bībeles vēsts tiek pasniegta, vai tas ietekmē to, kā tā tiks uzņemta? So the answer, the problem is not them. Atbilde nav viņi. The problem is me. Problēma, tas esmu es. Now, little Mary from Germany. Tad mazā Marija no Vācijas. You know how she presented this? Ziniet, kā viņa to pasniedza? Atskrēja. I took little Mary's letter, Mary from Germany. Es paņēmu šo vēstuli no Marijas. And it broke my heart. Un tas salauz manu sirdi. We got to be like Mary. Mums jābūt kā Marijai. One more question. Vēl viens jautājums. Can you counterfeit love? I mean, can you fake it? Vai jūs varat notēlot mīlestību? Thank you. I'm glad you said no. Es priecājos, ka jūs teicāt nē. Yeah. You got to have love Jums ir nepieciešama mīlestība. if you want to succeed. Ja jūs gribat redzēt panākumus. So I tell you what I do. Es jums pastāstīšu, ko es daru. You might want to do it. Varbūt jūs arī vēlaties to darīt. I come to Latvia. Es atbraucu uz I'm Latviju. writing Sister Guna there, wherever she is. I'm writing back and forth. Un es sarakstījos pirms tam ar māsu Gunu. And I can see I need love. Un es varu redzēt, es ieraudzīju, ka man vajadzīga mīlestība. For who? Priekš kā? Priekš kura? For you. Priekš jums. My first prayer. Mana pirmā lūkšana. God, Dievs, teach me about physiology. iemāc man fizioloģiju. No good. Nav labi. God, Dievs, help me to understand Daniel. palīdz man saprast Come Daniela on, that's no grāmatu. good. Nav labi. God, Dievs, help me to get some peanut butter. palīdz man dabūt zemesriekstu That's no good. Nav labi. Now, God, Labi, Dievs, give me love for these people. dod man mīlestību pret šiem cilvēkiem. What's God say? Ko Dievs saka? And that Un tas is the root of the problem. šī ir problēmas sakne. Love for Mīlestība pret cilvēkiem. God help me. Why don't we stand up? Dievs palīdz man. I'm going to be Piecāsimies. Look. Stand up. I'm going to pray. I got to Piecāsimies, stop. lūksim, man jāapstājas. I'm not going to see you again. Es jūs neredzēšu atkal. I'm going home tomorrow. Rīt es dodos māju. I'm not coming back. I don't expect to be back in Latvia. Es neplānoju atgriezties Latvijā. I don't expect to see you in Tennessee. Un es neplānoju arī jūs redzēt Tenisijā. I don't expect to see you on this earth. Es nesagaidu jūs pat redzēt uz šīs zemes But I atkal. expect to see you in heaven. Bet es noteikti sagaidu jūs ieraudzīt debesīs. And when I see you there, Un kad es jūs tur redzēšu, we'll be speaking the same language. mēs runāsim vienā valodā. I'll pray. Father in heaven, Lūksim, mīļais Tēvs debesīs. thank you for the wonderful people in Latvia. Paldies par brīnišķīgiem cilvēkiem Latvijā. I need them. Man viņi ir nepieciešami. My heart needs them. Manai sirdī viņi ir vajadzīgi. So I'm thankful for 16 hours. Es pateicos par šīm 16 stundām, I'm thankful for the many blessings I've received. par daudzajām svētībām, ko es saņēmu. And I'm thankful for the hope Un es pateicos par svētību, that we will one day meet again.
Un par cerību, ka mēs kādu dienu atkal tiksimies. Please answer this prayer. Lūdzu atbildi šo lūkšanu. I ask it in Jesus' name. Un to lūdzu Jēzus vārdā. Amen. Āmen. Amen.